Tender Shortung Jictinana, Dix Humaritirba concert. Tender Ton be Chuji Chambe, San Brandopa, Tamchidenders, Ariel Hayek, Ladon of Ginesket, Trilum Tadame, Canamton, Joaquin Janam Chedumber, Tamchidirket, Dagi, Churton, Walden Lamar and Bochi, Daki Sur, Bamerdan Juni, Quetin Chimburgoni, Chizonti. Cosson to the young salto for Zon and Zibi comes out door some garve curse, Panmakara, Jimba, Yakurna, Sozor non Tirtona Japsa, Quarter Lama, Namla Sorva, Zon and Zibi, Jantun Chornita. Tuji long Tomian beam Tongava, and not to the temper repeat resolution. Condi Chukur Toby and Honchineba, Timid was the Rejavala, Solva and keep shack and Chinandola, Gypsy Theatre, Timid was the rayon to let two terms of the water Honchin and Amkin and Jurupa. Jiminola be Javala Solva and Pabanjikina shoot to Jim Trille. Draw Tarana to the beat, the Hononcho, and there's a Tondon Honchin and Namjurupa. Jimmy the Jelly, Nigger of Sonova, and Shirtre Jelly, Tibo Jevalha, Nantar to be one sugar kawar, some Honcho Dingle around to learn. Jimmy the Chiji, one Borosova, and Tomava, Jib the Sonia Bouton, Mantle Manrum, some Dom the Pass, Lama, the Chiji, Stambi Nimi, Javla, Sorova, and Sam Social Kurum, Jerembamala. Kanza Chirkir Tomba, Honchineba, and Ardanon to the Zoba, Limdi Little. We are meeting a Kawa Borosova and Tonjid Gombe, Shenleva, Simlapo, Simyerik, Jinbi, Rangelaton. Gombe, Trotzer, Nipata, Hatul Timum Shoba, Voyo, Domizela, Munbarashan Chivicha. Quad Tambi Jamson, San Zadepa, Lami Javla, Solvandi. Scoffon to give Shenji, Labdo, Solo, Tonjid Gomba, Stobare, Shenjilo, Rexelon, Kijan, Common Salapi. Choose the Domi, Chamtan, your baton, Conza Chirki, Moro, Jim Chotan Barnay, Gizon Jean. Arnuk distant du Jelsa quarter and Showman Sosora, Collechutonapa. Tartu Dorjin, Chancer Gonzada, woman Chuji, Yaji, Portona, Tirsum Sergi, Kanji, Nid, Ransom Chirku, Monsum Tomzadapa. Lama Namla Sorvan, Shirtarazon, Yelna Tabata, Master and Zenbi Simni de Tulvata, Vart with a Salarongo Kibar, Tirsum of Dirsanamji, Tuji, Chendiranji de Tulver, Shenji, Namkatam Yambi Simchin Tamchiji. Tond yon to brazobi sanji kevji hi ngada damba chawto dorjin chanchimbo kombon kitsin danyen la tobrasha te tobrasha wichi te zoba chimbo honche nyeti ko ngundu tri kanzom la mi jalon jishawa ta zimdin derni bernen chabrshi bala Tomar Laton Varta Zondon Tamran Juton Samio Ballet, Titombo Laton to Sony Bar Zondon Shabak Camions. 典礼答案根本上是祈祷答案根本上是赐予一些相容之加持，
愿今虚空之极有情抚摸寄生真的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦耶。Rondon Tenilla, Tamonshi Mondo, Tamanango Mondo, Yaman Chalak, Nilam Poetadan, Sumyak, Dinanga Tombo Tanjani Berkavat, and the Tanjani Berkavat and Semertabadam, Kurinium, Legium de Taripan, Firnin Tambata, Tugok, the Tombo Tanjani Berkavat, so. Sapchinamba, some the count of Tanzania, Terran, Ton Jiba, Legium Dici, Chetan Chepak, Caminos. 那你有分为共同外前行、不共内前行、修持正行的之分，接近往生法三、往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志丧失分六。而其中的下满难得等前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四，业之因果。哦耶，他离今天就成了。去年比年次了，才比才次个人吧，共同到跟说个人吧的，他去的当中你不搞下比搞是当从那里呢，这到人的这人个搞是那，放了满足那这个过呢，年过是。业之因果引导的闻法的方式和宣讲法的方式的动机和行为跟之前夏满兰的宣讲是相似的。那么今天同样的，趋势为颠倒而如理如法的，请问今天的法。哦呀，对啦，或是去了，从前没给回来的，就是给回来的，他们去理解让人的担把当，什么把哩，第能个东部，你等你讲的本身的，当然这人个告诉。所宣之法有分为所断之不善业和应性之善业，一切之业之自性分三，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，一切是业之自性。哦，对啦，第能个他考证排七瓦的。公的等差的，他别人给告诉那考证工出的门出的，像件事。一切是业之自性，一部分已宣讲完毕，而今天是接着昨天的继续再宣讲。哦呀，对，他们的考证，他们去的理解让人的人不得等的，这样人呐。탐치때 리지름 런진때 임버도 단내리 호이나 단 도르츠르디나 까리지나 투 젤부 마그 정보 온투 상지 마그 셈친 양축보 시 리스나 시트 namante nyongoner si lipsarna ti namante nyona maarto jagas lipsar naman nyomargones dan lipsar da naman main nazga te xig mitsil de janris。那么昨天宣讲到一切是业之自性，那么今天同样宣讲的也是一切是业之自性的。总之就是上至国王，下至乞丐，上至佛或下至众生。那么只要是造作孽的话，都会遭受遗书，就是果报会遭受的。总之造作的话，必须要承受这个果报的。哦呀，对是。这人的那了杰克的。Gelbo district vela mi zao ke gu shimi ba shi shin bi vi ngin de da dong me jun
nga jalti thobi di jombayin zir mi choji jalti thobi di mit jalpon dini vi jalti thobayin bala choji yeb lokon lodub ta skatok chi bayin bi lodub ma zhong war manda lodub sela wan wa yin bi ndawi ti mit tina choji po tamaya jet ma to par ndi bayin zirwe vi tela tab chiyud zirwer ma nari lokon lodub shanchim sen hua yin bi wo lana jin che tili tab gzen medisir vi lodub ji zhong de shen wo lan bi chulla chirison tere aral che toni ngula chizam jabja varna la yubatar sonni machut tere lokun ji jalni rinsun jabbi nam serab ngabji kone shen sarva ngis in sakwo sun jabbi nam ngabji nam serab ngabji kone shen sarva yin ngala sonji machut kha tewi ti mbasa bir nam shen ma sarvi khi jobda chodok son kha tini jabbi wo salam jite man ndene deva chanten ru shine linde layon jubrin gir soni shadub jever shabayin terter phapi kanzo ter nam layon terta lejer nam nyo gubayona ranrir nam thuma mepitine koru yagneri nder chamte lengan sabatan ji mochuba yut ta don sarna koru yagnele tarba tistaj ngansong kagne ne cha tarkabe tida namba thamchit dibili thawar samlayo zim gus ergivi le chungane cha chendut badar gus 比如说，印度罗兴国王有一位太子，有一天，魔后送给他一件精美别致的五彩的金缎的无缝衣。太子说：“我现在还不穿，等到继承王位时再穿不迟。”魔后说：“你恐怕没有得到王位的机会呢。本来国王驾崩之后，理所当然的要由太子来继承王位的。可是因为你的父王 或龙树阿瑟你的生命是一体的，所以只要龙树没有圆寂，你的父王就不会离开人世的。而龙树菩萨已经获得了寿命自在、没有圆寂的时候，你的许多兄长都没有继承王位，就已经死去了。太子就问：“那么有什么妙计呢？”于是魔后为他出梦画蛇道：“龙树阿瑟你是一位菩萨，如果你向他索要头颅，他必会施舍的。除此之外，实在是无计可施。” 于是太子来到龙树菩萨面前索要他的头颅。龙树菩萨十分爽快地说：“你自己看断拿去吧。”于是太子奋力挥起宝剑，可是无论这样，都好像在虚空中无动一样，根本无法看到菩萨的头颅。此时龙树菩萨告诉他说：“我500世前已经完全清净了 摒弃坎坷的这个遗书果报，所以用摒弃是无法看到我的头的。但是我曾经在割吉祥草时杀害小虫的遗书果报还没有彻底清净。你用吉祥草可以割断我的头，
太子采用了一根结香柴来割龙树菩萨的颈部时，头颅当下落地，伴随着我今往生极乐刹，将来必入此身体的声音，龙树菩萨去入寂灭。这以上的公案告诉我们，像他们那样的圣人，尚且也需要感受这样的业力的艺术果报，更何况说我们这些从无始以来漂泊在轮回中，造了不计其数恶孽的人呢？而且我们现在仍然执迷不悟的积累罪恶，真不知什么时候才能从轮回中解脱出来。即使是脱离恶趣，恐怕也不容易。所以我们随时随地要谨孝慎微，即使是微乎其微的罪孽也要尽心尽力予以杜绝，哪怕是微不足道的善事，也要细心砥砺加以去承办。哦耶，对，满本呐，都比例该就马里些讲，该把门部。ngang song de ni gu ba yu be erdug ba chung zam ji chitav nyam de ni bar ma sha te jelti chimbu jivali ka ji si shi dipi chang kalwa narmi da ni cherna thomid korwar sagdi ki dendu mandu armu chergu shi song ba tang anzang len li Duba chung tagla yang monul nyamte nyemsha mendok chung taki jong zapong rhythm chakbar shid tevjin giva chung zam jiva chimbo dunjimba yimbe ndazam ji chipsha nyamte nyebar mashate ri tarta shi gusong 如果没有这样从小处着手的话，那么以每一刹那的这个恶孽也需要在恶趣中是逐流赎戒。为此，就算是很微小的罪孽，我们也绝不认为这么一点点无关痛痒而抱着无所谓的轻视态度。吉天菩萨亲口说过：“刹那造罪孽，赎戒作无间，况无始轮回，既罪是善趣。”贤于经中也如是说的。莫想诸罪为无害而轻视，活性虽微小，能焚如山草。同样的，微不足道的善业，也能产生大为可观的果报的。所以，不要认为仅仅这么一点点有什么用途而不消一故。哦，那是对的。탐치的根部的理马色呢？manchenneri li sirband chid mazavayenris chim mazavayenris werna kartsan sanji chomdinde yenna gomnyon jitan japkon la sandeng sarwa myonji sarwa zugde terta li de sirbak rnamnt nyongo batan ta nyan ran jap chumba yenna ta ngun ke li saband namnt nyon go circar son tanam tajind ta terang shokhon lutub shanchib sankwar shokhon lutub shanchib sankwar retana shanchib sankwar lokhon lutub yenna Huirna Song Jamna Wum Machunari Wolan Onupa Machunari Ritan Za Kahati Tis Busabug Namanta Marshenega the Kahata Gola Jabikas Rod Chadadan Teta Logon Lutuina Zerta Sirson Huirta Tirta Shanchip San Huayena Lit of Sarna, Sense of San Huayna, Lit of Sarbaton, the Nyona Marto Jagas, the Nyomargona Chiga Mainza,
会的人的呢，他说混说这不是，东巴上街的，你让这准备他们去那，历史版的鸟过那，我这个历史记得鸟过记得那的，写的马过那的呢，写的马过那的是，他我这历史记得，另外史记得，张记没出把这个那的那马多呢，让。是你这个那的，另外的没啥的没那的马瑞，张记没出把的另外啥那的呢？他张记没出把的样的那的，古兰讲的样的东西的，鸟狗啥样个什么的送的呀？看，第二大为了的呢，他呢，他们是理解上是因不得，心里说的他呢，心里呢，这把第二大为。没就三这个人个心啦，怎么个有可能的是？那么此等就说明了什么？只要造作力，那么就会相遇的；没有造作的话，不会相遇的。比如说之前宣讲到本是头痛，或者本是的脚刺入将相刺，同样的这个声闻，那么就是因造作罪孽而最后遭受痛苦。那么最后今天就讲到这个龙树菩萨，虽然龙树是菩萨，但是他比如说就是摒弃无法判断，而是吉祥草能看到他的头，是因为在过吉祥草之时，他杀害了这个。一个小虫，而此一束果报仍然会承受在他的身上，如这就说明了，不管是佛，或者说这个声闻或者是菩萨，那么只要造出他们造作的这种一束果报，更何况我们呢？而我们所造作的也是不计其数的，不计其数的这种罪证的话，那么造出的痛苦自然也是不计其数的，造出就是很大的痛苦。因此之故，那么此点要认识，认识以后就要忏悔，那么以前所造的这些罪证，应该如是去做的。他得到列给这个兰多的心里状态，这把查完了，进给吧，穷呢，就得到人的zaɣ ẓʋ da ge digla lantur shigun de namato dikwa chung ki na kalwa mong ko warta na ngan sont gni gun tan gewa chung ki na te mapen nyam barta na te la ni chi me se de gewa chung ni dikba chung ni na te shen gun ris。因此之故呢，懂得了这个善恶的，就是说这个取舍以后，那么自然就是微细的这个恶孽应该断除，那么就是微小的善孽应该奉行的，不然的话，那么自然哪怕是微小的一个罪孽，也会让你在无数劫当中，在轮回当中会痛苦的。同样的，就是说，哪怕是一个微小的善苗的话，不应该轻视而如是去奉行的。哦呀，那就是全部是完那个Tirta son batana, Tendo, Zanley, Tirta under Nason Caprina, Erdba Chunk, a monosam de Nibra Meshason, Martonia, Mr. Chonchon the Kitan, Saporism the Tabrachin reason. We did gender as gone and Runker, Dugba Chonchon and the down on the Marison, Jenjonian Marina Marton, Dugba Chonchon and Calva Monk Varton and the tea. Nyarwa namite onanate oni prinjerzi ko onanate lingamba terta ondorna sangronere digba chongchone zim giwa chongchone rub goneris 因此就是吉天菩萨和这个咸鱼金灯也是如是所宣，莫相助罪位就是无害而轻视，火星虽微小，能分这个朝山的，就是不应该轻视这个罪障是小的，而且轻视它，火星也能这个就是损毁这个分会就是如山般的朝山的，如此比一般的就是说。不要认为这个罪是说是轻微的、小的、微小的而轻视它，因为这样一个微小的这个罪业也会让你在无数劫，在这个无间地狱当中遭受痛苦的。因此，之故呢，就是不应该就是认为这个罪状是小的而轻视它，也不应该认为这个善业是小事，而就是应该就是说也轻视它，不应该这样做的。哦耶。Dev Jentan Dar Giva Chung Kayan Dev Chimbo and Jimba in the Riso.
기와 충거는 저 첨부든 좀 봐임바 더 삼지 기와 안디미 총모스가 제가 앞나삼데 데라 니치 샤냐는 마리스 因此，这个就是微不足道3年也会有很大，就是不可思议的这个果报的。因此，这个善业很小，那么就是说不会轻视，没有什么果报吧，不应该这样轻视的。会拿기와 충어这个对这全部是真实的，他会难的难了，我家不拿来呢。人的就我那我不至于去拿，什么park托尼，我嘛是带着身边，lâm的三季所及中期的选拔当家，很的大的，什么park我三季啦多位，热红热的红，从。ni tukar pobe tier namen ji zaon lan tan kullu jirbi jalbur ti nar tan do je honzit tan hoyin di glan jela gon jatter lo jatter shi ni tukar de pobe chan si di jartine rivji jalbola lo jatter shi Chicken deer, some chitsam the Japson, some chitsabden Gigi Valla Japson, Justin Shilla, one of Shibayin Jayan, Sajila, Mini, Tana, Metok Chignam, Namkala, Tori, Gimdi, Japson, Don Kulu, Jirvas, Toby, Tayan, Nidberka, Sonatan. Tejin ter kat yang zang le giwa chung taglayan giwa chung taglayan pen nyam te nim sha chi tikba sagbaye or no chinrim ji kawaranjer shi son batar ris 那么微不足道的善业也会产生很大的这个就是果报的。那么比如说，我入人王，往昔成为一个穷人时，有一天他手拿一把豌豆，准备向一位新娘偷炮，途中正巧遇见德夫如来前往城中，他生起了极大的信心，于是将一把豌豆撒向佛陀，其中之10粒落入佛的钵中，2粒注到佛的胸口，一次一蔬果，他转身为南瞻部洲的转轮王，以10粒落入佛钵中的果报，他统治4大部洲的过真8万年，2粒豆接住到佛的胸口，其中1粒果报成为4大天王的诸尊8万年，另1粒的果报33天，第37代第10王曹中于第10天平起平坐，执掌果真。此外，经中也说，观想佛陀甚至向空中抛洒一朵花做供养的3果。获得第10及转轮王的果报也是难以达到它的边际的，如现于经中于莫想诸善为无益而轻视，虽敌若积聚，见此蛮大气，如是所宣的。哦，也对，他得到人的会呢，给我穷这个人呐，这个没分三这个的了，你记没下？chi tikba sagbaya no chinram ji kawran jarson wirna ochaga chi tikwa zga sokdodan chi tikwa sokdodan no chimbo zga on te no te on chi tikwa sagna kon kawran jarnari khuyetiv jenta giwa chung zga yinna tan de mapan samdada tela你去没晓得的，给我穷呢，如果那里送。因此，这个呢，就不要认为就是说这个善是微小的，而无益而轻视。那么就是比如说，就这个水底，那么就是这个水底虽然很小，但是积聚的话，那么渐就是逐渐的会漫这个大气的。以此比喻般的，就不应该去轻视这个善是微小的，而轻视它，应该从小的这个善做起，应该如是而去做激励的。
哦呀，会对人的当运动做力讲，只得少用之咱把看，阿后答应这个落地时，也个人让或是怎批的，给这个人批的会么破，只算把它为算。那么接着就是功德当中也云：无有树种如芥子，每年果实成熟时，一枝一增一无熏，善恶果增不可喻。哦呀，这阿后大西把第少用之力从外系列没讲，现的几笔词几笔词路日啦，也个或是日怎的批量，第讲给的跟这批量会没法把送外因脑送。那么本来无忧树的种子比芥子还小，可是树木在成长过程中，每一年它的素质都增长到1微星左右。即便如此，这也无法形容善恶果报的这个增长过程，是无法以此来形容的。哦呀，对，对到人的到这样，他别个你查莫咱们啦，干那样，你把钱不挣把人的，我呢里交不一人的。좀 든 데지 생활 쿨루 지르 우수지 원바나 좀 든 데지 잘네 저지 워종그 담발라 맘 좀버 마짓 니 담발라 맘 좀버 시탐 랑거 우수지 추년 손베 달라 오노바 시바 메웨 랑우수지 원머니 버ን두 서발라 लग्ना दोर्जिला स्ट्रोंट चुबे जुल चिंबो हुसन मंबो चपाशिक गुर हैं एली दावजी दोंबो चिंबो चिबा चिची नोंचे जावा बिरे दुंगल चिंबो न्योवा शिवशेनी शोवा ती जिमसन शिबे को होन सरजी वोटोंक तंबाला गेलो यंबाला lamka jigde khen ele davji dongbo chimbo chiba sila chugi toba ko khende trudin lhapa chat sanni khen te chepe ti niba yemberte son tirtaver giwata dubbe le te tamchi chan ले कारण तो शिबात चें तो शिबात हम चीज़ संबी कौनो खोना सोचे थे फिर ना खेर दों चिंबू शिक्षा मन ये ना तीर दों बोयों तो लोमायों मन ये ला सवा तू ये ना लोमा तो दों बोयों तू ये ची तू के सवा ला मन जी लोमा सोची मचबा जंत कौनो चक्दंग की चिचा संबा नंबर मातगना लीर गिवा तर नवा शिक्षेचा तोंदम गिवा जरवा इन रेखसों。相反的，即便是违反了细微的这个学处，也会导致无穷的后患的。从前，伊洛耶龙王以转轮王的神像来到世尊面前，世尊义正言辞地说：“你不仅破坏了迦叶佛的教法，难道还要毁坏我的教法吗？你显出自己的原心来听法。”伊洛耶龙王说：“我面临着重度的威胁，因此实在不敢以原身前来。”于是世尊让金刚手菩萨保护他。这时，一条遍布酥油熏的巨蛇出现在人前，只见他的头上长着一棵伊洛大树，重重地压着树根的部位，昆虫弥漫，他感受着巨大的痛苦。弟子们就问世尊这其中的原因。世尊讲述说，他曾经是迦舍府教法中的一位比丘，有一次在途中，一棵伊洛大树刮了他的法衣，他勃然大怒，无视学处而看了那棵树，这就是那一罪孽的果报。
一切善恶，一切善业、恶业之中，是黑是白，是轻是重，关键还是要看人的这个起心动念。举个例子来说，一棵大树，如果它的根是药性，那么它的树干和树叶肯定是药；如果它的根是毒，那么树叶和树干必然是毒性。毒性十足的树根绝不可能生长出灵丹妙药的这个枝叶。同样，如果带着贪嗔的动机，居心不良，意乐不清净，即使表面上所作所为是善业，但实际上只会变成不善业的。他会对现在这个他人个他们的理解让人的因本的期待的，他理解的啦，他给我穷呢，这把穷呢帮，得到国内的son子的日子。总之，就是一切都是业之自性。那么，不管是善小，都要应该奉行；那么，不管是他是就是说。那么罪恶是也是微小的，应该断除。总之是提示了此意的。我也对，云登做理所，在我们的其他一个人们，在我都因一个目前个三百几当没给些这个哩，给这个这个人其中基本上是上百的，因上的人生。假设内心清净静静的和纯真无瑕的，那么纵然外表看起来是在造恶孽，但实际上已经成为善行了。功德当中说，树根为獠牙，以咬；根为毒牙，何用说？只随善恶一差别，不随善恶相大小，如是所宣的。也对。第那人顿间去，在外呢没见。Samba number tagna jesti shanchib sanwa namla lingak mirgiwa danbo ngusa gna kab yon riso。因此，对于没有丝毫自私自利、内心无比清净的菩萨来说的话，生育的其中不善业，那么是有直接的开示的时候。为那这的话呢，年纪轻不。们那个农村真十八的，政治去干嘛？政治不木啦，没钱嘛，十八大因素。听我们到这个东巴，对婚年纪轻不，给几万，一个从把俺家当起，讲出身边烂的，们那个农村真稍微。穷根奥杜巴真是从巴人家，说的说为，空个土工啦，从巴人家，加不的，从巴人家我的的，什么都比上就像话还得人比，的他们去墨西哥山呐，的搞了话的没不人家玩。nyarwa ne guper njerwe nyeri je tewe nge nde sanna nde nyarwa mandrover ndupe ngara nyarwa sonyo tamme nyamde lortub chembu goni chongkum bati sabbe kalwa dentri tsotsoba yenreso。那么，就像大悲上主杀短毛黑人以及这个新宿婆罗门子对婆罗门女性不尽信的这个此类的情况的。从前我等大师释迦牟尼佛转身为大悲上主的时候，和500商人一起去海中。那么途中有一名叫这个短毛黑人心狠手辣的这个强盗，企图杀害500商人。大悲上主知道后，心里想：这500商人全部都是不退转的菩萨，如果这个人缠上了他们的话，后果必将身陷地狱住无量劫，实在是可怜。如果我杀了这个人的话，就可避免他堕入地狱，就算是自己下堕地狱，我也心甘情愿。这样三思之后，大悲上主以非凡的勇气，毅然决然地杀了那个强盗，圆满了7万劫的质量。这样，
Stanna la Mergiva Yente, Conscience Sanhua Sig, Rmus, Music, Shanchip Sanhua Ziki, Rmus, Music Sapayin. Tonte Giva Yente, Conla, Randon, Chumicha, Chart Tomba, Structure Battle, Fuchs, Monton Chan, Nearly Dungan Chape, Giva Lapuchi, in Jervayan Reson. 这一公案表面上看来是造了恶孽，为什么呢？因为作为菩萨的他亲手杀了一个人，但实际上完全是善意，因为大悲山主根本没有一点自私自利的心念，而且从眼前来看了，就是保护了500商人的这个生生性命。从长远而言的话，把短毛黑人从地狱的痛苦中拯救出来，所以说是伟大的善行。哦耶，为对人的当。Tramzi chi karma, Tramzi chi karma la gavi, Loto Mompur Naks, Somber Shenne, Tront Sonim la Shun Cap, Tramzi di Vemo shi con la Cherni, Chever Zumba, Tila Niji di Chimtab Shipi, Karva Jitu Tsogzobayin, Tina Stroch Chubatan, Matsavar Shubayan. Teta Tirta Lagneva Inji. Randuji Goni Chakda Mosum Kanilante Chopin, Salam Nova Manrisum. 那么如此般的就是新苏婆罗门常年累月在林间持这个反进行。有一次他到城中去化缘时，一位婆罗门女对他一见钟情，生起了贪爱，欲绝身亡。新苏婆罗门不由对他生起了悲悯之心，于是于和他结为夫妻。以此圆满了10万劫的质量，诸如此类的杀生与破梵经行才有开续的。而对于一己的私欲，在贪嗔痴的驱使下而去行的话，在何时何地对任何人都没有开续的。我也得，马新巴林巴用，修补些那真正龙水里个话熟悉呢，是呢。第二节切的公众出版的，俺弄了人把东华从西边，想去生活，落得全部人都在外面没办了，那玩意，真的嘛玩意，说白了，特别先进着重话的，工作个各种话啦，说别切的，那玩意节，然后等就过年，人那边切的那玩意蛮爽。那么不逾矩也不例外的，对于根本没有这个私心杂念的有胆有识的大义凛然的菩萨来说的话，为了爱财如命的富翁，从而从他们手中盗窃财物上供三宝下施乞丐等是开虚的。妄语也是同样的，如果为了保护这个电影绝境的众生性命，或者是保护三宝财产等所妄语是开虚的，但以私欲欺骗他人是绝不开虚的。哦耶，人都结过年人类知道那么他们呢会拿给我是把西的对巴拉给没事，你准同步有巴拉对巴是把的完起来。Giva Shipati Dupilam to Jirguna, Tiani Win, Shipa Stav, Shita Neva Yinji, Ranjunton Turni Jibala, Neva Manreson. 同样的，离间语也是一样的。例如，一个行善的人之人与一个喜欢作恶的人就相互为友。那么，而且为非作歹的那个人实力强大，因为担心行善之人被他带入这个罪恶的这个邪道的话，而说逆间语是他们分道扬镳的话是开许的。相反的话，是志同道合的两个人关系分裂十分恶劣，说逆间语是绝不开许的。哦耶，这不一样，人不能没你比，真的去去了这巴当，当就比参来过来说。这切的这次我那那里说，就拉面吃餐来过来样说，我当跟吃餐多的没白样说，西巴达文人家
파를 보 쳇덕수 비직스는 하나만 내려서 那么恶语也是如此的，对于以文火方式实在无法调伏的这个人士，只有以强制性的手段才能使他们步入正道。再由上师等悬将教演揭露弟子的罪恶时，在这些情况下口出楚语和恶语是开虚的。正如阿底峡尊者说，俗生上师为揭露罪恶，俗生窍诀为击中要害，而轻视和侮辱对方的楚语恶语是不开虚的。也对，俺前两他们那个没看这，嘛这的去了就没你把啦，他进这的，出国就比切的，俺这个那玩意儿，然后是那那边个因为这那玩那玩没那里算。说祈语也是一样的，对于所爱将的有些人，以漠然禁欲的方式不能使他们趋入正法，只有就是通过劝巧方便才能令他们聚入佛门。这种情况下说祈语是开虚的，而所需让自他心思散乱的无稽之谈是并不开虚的。也对，他一进一把什么呢？刚好给儿的接的没钱。而to ngam ba si tine merge veren jerven nam sala na man reson 由于贪心、嗔心和邪见三种意义的这个罪业不可能转变为这个善妙动机的情况下，只要一生起恶的分别念的话，就必然是不善的。因此，在任何时候对任何人都是没有开虚的。没多少，这但是你给吧，他们给吧。是把不能sem困难人另个古尔马顿讲，我这大的人讲出去，但人大的怎么讲出去？今天的法就讲到此。大的人的可能那把他们自己大理解的现在中的大即使呢人个理解了，双龙的造是是的满足。希望在座的大众听了这个业之因果以后对这个业之因果的这个取舍，维系及奉行，维系及取舍是最为关要的。的理解的希察的那种的的啦呢双浪的些个希个呢，双浪的些特个呢那么多，的理解的过上咱们这个。因此之故呢，比如说已经讲了这个业之因果之后，那么这个因果取舍应该认识，也应该如实去取舍的，不然但是光是听了而没有去取舍的话，没有任何意义的。Sunam de tamchide zigba ni de tomni ni be janam pamchi jiga nanchi walwe chuba chubin chole doa dolware go